तो दर्शक बंधु आज केदार गौरी सीरियल आपण मैंने देखा पाइबे जे बिकु कहे कथा गौरी भी जानी से चाहूब तो मरण भविष्य बाणी हिसाब से हो से झील ये आसा पर्यंत तू बंचिकी रह बोली से चेष्टा करुव कारण तू जदि आगु मरीजु ता विमला जेजेमा प्रतिशोध केमी पूरण हम केवे तू ठीक कथा कही बिकु गौरी झील को खोजिक जीवन मारिदेक पड़ो ना रउंस ना रईसी आउे से बिकु कहे हाँ एवं बुझिली तापर माधवी कहे हाँ से प्रथम आम जीवन को खोजा पड़ो से ही आमको से झील पाखे पहुँचे पार बिकु कहे दीदी तू चिंता करना मु अलरेडी कम आरंभ करदे मोर गोटे लोक जीवन को खोजुची जितेबाला केदार आ गौरी ड्रामा आरंभ है से मो लोक को लगे देती माधवी कहे साबास बिकु साबास भूल करी तू पूरा भूल शिक्षा पाऊँ वेरी गुड बहुत बढ़िया तापर बिकु कहे हाँ दीदी मत क्षमा करदेव बहुत बड़ा भूल कर देती किंतु एबे जीवन को जमा छाड़बी तो गोड़ तौक को लेकिन आसबि तू तो निज हाथ में गोली करदेव लोक जहाँ कम लगे से बहुत चालाक तो देखू किसी समय भितर से मत कल कर तापर बिकु को कल आसपर बिकु खुशी कहे हे देखुन को लगुच से जो इनफर्मेशन नौला से तारी कल आपर माधवी कहे फोन उठाओ स्पीकर रख बिकु कल उठेबे कहे कौन है आपर से लोक कहे जीवन ना हस्पिटाल अच्छी ना घरे अच्छी घर को आसबार कहीं भी जाए देखी ना मत लगुच डरिकी बोधे से सहर छाड़ी पलैची माधव कहे छी तू कौ कम को नुह आ बिकु कहे तू गोटे कम कर तू ता घर उपरे नजर रख से घर को आसे देखला मात्र आम गोली करदे दीदी से बोधे सहर छाड़ी पलैची माधव कहे जीवन जेकोसी सहर में थाउना कहीं सी आमपाई मरवाटा निहाती जरूरी कारण जेबे भी से भल हो कथा कह से सब बेले सब कथा गौरी आगे कहीदेव कारण सी ए जानी सारी आम ताको मारिदेवा को चेष्टा कर तेणु सी आम पाखे पहुँचा पूर्व आमको ता पाखे पहुँचा पड़ो बिकु कहे तो चिंता करना दीदी से पातल थे मुझे खोजिक आनबी आउपटे पीयूष आसवे जीवन पाक कहे कौन जीवन सब ठीक ठाक जीवन हसवाक लगे पीयूष कहे शुण ये ए कुआड़े भी जीवेनि आउ तुम्हें तुम सांगर भल जत्न नब अरे जीवन प्रति एबे भी विपद अच्छी एथिपाई आ मेडिसिन खाଇବା ପିଇବା खर्च जहाँ भी सब किसी अच्छे मुझे बुझी तुम्हें पैसा पाई जमा भी चिंता करनी तो ये एठू जमी कुआड़े भी न जाए बुझल जीवन तू चिंता करनी तोर किसी भी हबनी मु तो सहित सब बेले अच्छी एपटे गौरी शोथे पाखे केदार को शोथार देखिए आउ रागिक उठिक बसबे आउे सी निजक टे शांत करेंगे आउे गौरी कहे ओ ता माने ये राति सारा ये शोचती आउे केदार गौरी गौरी हेबे कहे मत क्षमा कर दियो गौरी मोर तुमको ना मुझे दुख देवार नाला मोर भूल हो जाए क्षमा कर दियो मते मते क्षमा कर दियो आतापर से शाढ़ी उपर शोई पड़ी हाथ रखिकी गौरी से शाढ़ी को आस्ते आस्ते काढ़े गौरी केदार का चादर घोड़े देवे आउपटे बीणा शोथे आउे बीणा कहे ये कौन चंदन तुम्हें आलाराम बंद कहीं करून आउे चंदन कहे मो फोन कहीं तापर से फोन देवे बीणा तापर बीणा कहे तुम्हें कौन राति सारा शोन तापर चंदन कहे ना बीणा कहे कहीं केदार भाई गौरी दीदी दुख देखिए मत केमी निद आसो मु गोटे कथा भावुली केमी कौन कले गौरी दीदी दुख कि कमेब बेचारी बहुत दुख पाँच आ बीणा न शुणला भाई होते आपर शिविका को देखिए कहे गोटे छुआ ये दुनिया रही अन्यटी थिले भी पाखे रही से कौटी अच्छी केमी अच्छी कौ परिस्थिति अच्छी क्या पाखे अच्छी तार किसी भी खबर नहीं आउे बीणा कहे तुम एमती कहीं हो तुम भूल ए कौन तुम सब कर ना कौन आ गौरी दीदी झील को जीवन ने मारी देछ ना ताको किडनैप कर देख चंदन ये घर जिते बड़े कहार भी टिके भी चिंता ना मु बुझीपानी तुम्हें कहीं मिछटारे एत चिंता करुच एत दुख करुच मु कौन भावुची जान खराब कर्मर खराब फल थाए आ गौरी दीदी कर्मर फल भोग कर जो खराब कर्म कर से दंड पाँच आउे चंदन कहे बीणा सकाल सकाल तुम आरंभ हो गला ना तुम भी भल भाव जाच गौरी दीदी आज पर्यंत कहार किसी खराब करना बरं से घर ठू पर पर्यंत समस्त मंगल चाहते कहीं चिंता करूँ कि न करूँ किंतु मु कथा चिंता करे से मुझे तुमको सब कहीदेवा चाहूँगी तुम ये सब शुणी याड़ू साड़ू गपीबानी से स्वप्न आसबे कहे मुझ सब शुणीदे तापर से स्वप्न कहे कौन कह चंदन भाई तुम कौन दरकार गौरी दीदी भाई मुझ सबकि करें आपर चंदन कहे देख मुझे जहाँ भाभी केदार भाई आ गौरी दीदी भल भाभी गौरी दीदी कष्ट देखी आम शिविका को गौरी दीदी आडप्ट दे
କରିନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ କେଦାର ଭାଇ ଆଉ ଗୌରୀ ଦିଦିକୁ କହିବି ଆମ ଶିବିବାକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିନିଅ। ବିନା କହିବେ ନା ମୋଟେ ନୁହଁ। ତମେ ଏସବୁ ମନେ ମନେ କେମିତି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିନେଲ? ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ନା ଚନ୍ଦନ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ? ତଥାପି ତମେ କହୁଛ ତମେ ମନେ ମନେ। ଦେଖ ଚନ୍ଦନ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଗୌରୀ ଦିଦିକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ଆଉ ତାପରେ ବି ତମେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଭାବ ତାହେଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ କେହି ବି ହେବେନି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ମନ ଭିତରୁ ଏସବୁ କଥା କାଢ଼ିକି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇ ଦିଅ। ସ୍ୱପ୍ନା କହିବି ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଭାଉଜ ତମ ପାଖରେ କମ୍ ଶିବିକା ଆଉ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଶିବିକା ରହୁଛି। ତାକୁ ନା ତମ ପାଖରେ ନିଦ ଆସୁଛି ନା ହିଁ ସେ ଶୋଉଛି। ନା ତମେ ତାକୁ ଆଜି ଯାଇ ତମ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ପାରୁଛ। ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶିବିକା ତମକୁ ନୁହେଁ ଗୌରୀ ଦିଦିକୁ ତା ମାଆ ବୋଲି ବୀଣା କହିବେ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ବି ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି? ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାହୁଁଛ ଗୌରୀ ଦିଦିକୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେବ। ସ୍ୱପ୍ନା ତୁ ତ ଗୌରୀ ଦିଦିଙ୍କର ସବୁଠୁ ଖାସ୍ ନା, ଅତି ନିଜର। ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିଦେବୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ତୋ ପୁଅକୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବେ ଦେଇଦେ ନା। ଏସବୁ ମୋତେ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ତୋ ପୁଅକୁ ତାଙ୍କୁ ତୁ କୋଳରେ ଦେଇକି ତାକୁ ଭୁଲିଯିବାର ଦମ୍ ଅଛି ତୋର? ସ୍ୱପ୍ନ କହିବେ ମୁଁ ତ ମୋ ପୁଅ ବିନା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ରହିପାରେ ନା। ଆଉ ତାପରେ ବିନା କହିବେ କ'ଣ ହେଲା, ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନା? ଏବେ ତୁ ଆଉ ମାଆ ଉପରେ କୌଣସି ଭାଷଣ ଦେବୁନୁ। କୌଣସି ମାଆ କେବେ ବି ତା ଛୁଆକୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବନି ସ୍ୱପ୍ନା। ସ୍ୱପ୍ନା ଯେମିତି ଚାହିଁକି ବି ଗୌରୀ ଦିଦିକି ତା ଛୁଆକୁ ଦେଇପାରିବନି, ସେମିତି ମୁଁ ବି ମୋ ଶିବିକାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଡିସ୍କସନ୍ ହଉ ସେ କଥା ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଚନ୍ଦନ। ଆଉ ତାପରେ ଚନ୍ଦନ କହିବେ ତମେ ଜାଣିନ ବିନା, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ, ନହେଲେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏପଟେ କେଦାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ। କେଦାର ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ତକିଆ ରଖିଛି। ଆଉ ସେ ତକିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତାପରେ ଭାବିବେ ମୋତେ ଏ ବେଡ଼ସିଟ୍ କିଏ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା? ଗୌରୀଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଏବେ ବି ମୋ ପାଇଁ ସହାନୁଭୂତି ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଗୌରୀ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ରୁମ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି? ଆଉ ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିବେ। ଆଉ ତାପରେ ପିୟୁଷ କହିବେ ଆସିକି ଏତେ ଧୂଆଁ କ'ଣ? ଏତେ ଧୂଆଁ ଏଠି କେଉଁଠି ଆସୁଛି? ସ୍ୱପ୍ନା କହିବେ ଏଇ ଦେଖ ସେ ରୁମ୍ରୁ ଧୂଆଁ ଆସୁଛି। ପିୟୁଷ କହିବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ସେ ଯାଇ ଦେଖିବେ ଗୌରୀ ହୋମ କରୁଥିବେ। ଆଉ ଘିଅରେ ହୋମ ସାରା ଧୂଆଁ ଥିବ। ପୁରା ପରିବାର ଆସିକି ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ମାଧବୀ କହିବେ ଦିଦି ଗୌରୀ ଭାତ ଗୁଣ୍ଡା ରଖି ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି? ତାପରେ ପିୟୁଷ ମା କହିବେ ଆଜିଠୁ ତା ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି କେବଳ ସେ ସେତିକି ଖାଇବ। ଗୌରୀ ଆଜିଠୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡା ବଢ଼େଇକି ଖାଇବ। ଆଜି କୁଣ୍ଡେ, କାଲି 2 କୁଣ୍ଡା, ପରଦିନ 3 କୁଣ୍ଡା, ଠିକ୍ ଏମିତି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ 15 ଦିନ ହେବ ସେଇଦିନ ସେ 15 ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇବ। ଠିକ୍ ତା ପରଠୁ ଓଲଟା ହେବ, ଗୁଣ୍ଡେ ଗୁଣ୍ଡେ ପ୍ରତିଦିନ କମି ଚାଲିବ। ବିକୁ କହିବେ ବଢ଼ିଆ ମଜା ତ ଦିଦି। ତାପରେ ମାଧବୀ କହିବେ ଆସେ। ସ୍ୱପ୍ନା କହିବେ ଏମିତି ହେଲେ ତ ତାଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଡେଲିଭରି ପରେ ତ ତାଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ଖରାପ ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ସେମିତି କମେଇକି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ପିୟୁଷ ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମ ଦିଦିଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିୟୁଷ କହିବେ ହଁ। ପିୟୁଷ କହିବେ ଦିଦି ଦେଖ ଏସବୁ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଦିଦି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଏମିତି କଲେ ତୁମ ହେଲ୍ଥ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଦିଦି ଏ ବାରବତ ଛାଡ଼। ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବି। ଦେଖିବ ତୁମ ଝିଅ ତୁମ କୋଳକୁ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି, କଥା ଦେଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଦିଦି ଏମିତି କରନି। ସ୍ୱପ୍ନା କହିବେ ଦିଦି ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି କିଛି ବି ହାସଲ କରିହେବନି। ଏଥିରେ କେବଳ ତୁମର ଦେହ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ୍ଷତି ହେବ। ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ପିୟୁଷ ଦିଦି ତ ମୋ କଥା ଟୋଟାଲି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପିୟୁଷ କହିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କେମିତି ମାନିବେ।